السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود بقدرته، المشكور بنعمته، المرهوب بسلطانه، تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، إني أحبكم في الله wanama watukufu ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na woni mwanza woni ha Mwenyezi Mungu timreani ze salamu ngamrepete deuxième fois ze salamu nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngawa position ya uduzi 3 jours karjafanya darasa ngasina 3 jours yabo haina mndu ngena hasipia wanroa imani rahar janji ya uharimoye darasa bo watukufu ngabo suala boko lunji karajajibu ewaranzao wahema habani darasa wao wauzisa hama habana furaha kaljajibu le suala fundi le suala bidile jibulo wanronji wauzisa fundi ebanonga onda hubi fundinge Facebook, fundinge YouTube, da hubi fundinge Facebook, fundinge YouTube, fundinge imo, fundinge WhatsApp, haini mahalangu mbariso yao. Cha Yesu asida hudweza kabati mihadhara, kabati programu, kabati ngaradunga waze darasa alhamdulillah, kabati programu, kabati ngaradunga waze darasa alhamdulillah, mada honi ngarchiviwa shewa saya rijuanza rituhuona haini mahala ikangawe Marekani walo Marekani watujuanza wa huone jau ikangawe Arabuni walo Arabu walo Faransa juanza wa huone jau matoni muhadhara huone jau hizo le salelo kujalijibu ngawe na muda mwingi kujalijibu ngawe Facebook ngawe YouTube yeye hakutujibu mbavile suala leo ngarjujibu le suala zabarindi nirjua kujibu le suala utinte fijoni ndotokana zeminuti rangule wozishanje karnado renga dakika zinji avant rikaurenga lera mbili 2 heures d'état wakati rikaurenga lera na 40 minutes rangule wo changement de programme ze minutes zibunguza pia haina siku jofanya darasa ikangarifanyao ngazi jodo bunguza zirejei hama avant kujowa hiwa timizi na roji concentre ranzo mwando mraveze yake lisa 20h20 leori taremba hindu ata 20h10 wandu watujua wenji kwa jeshelea wenji kwa jazijua wenji kwa jakapre wajua kasi uretare mbabi aizo leo si retare maksudi ili oondrika wazoya ukasi uretare watensuzi jauzinu karnado rate ikaramba 20h20 yabonga tondisa 20h20 au plus tard 20h30 ibidi au plus tard alafikarandisa ganzawe darasa ihise avant ya 21h50 ganzao edarasa ihise avant ya 21h50 hizo yawe karamba ihise avant ya 21h50 ili waswalisha na kabula hizo watukufu wa kheri ngartunji ya basa ugharimwa ya darasa ya hatu sonzi pia Mwenyezi Mungu narnikeza kheri, Mwenyezi Mungu yarnike baraka, Mwenyezi Mungu yarnike unono, Mwenyezi Mungu yarnike bahati, Mwenyezi Mungu yarnike maisha mema, Mwenyezi Mungu yajalie rikayo harimu owandu wajoka unjia mbeboni, Mwenyezi Mungu yajalie rikeni jibu le suala yesu ndi bano kartusha mba habari zensi enda hubi bahaili muhadhara haili mahala wandu haliyo ile suala ilogo fundi mali jibulo mbabi osu kwa leo ndio sami au kama tukatujuana kwamba majira haya kangaratoe darasa ni yoti adabu yoti mastay haku bonito wawe darasa ndurenga majine hino besho yonje mamruno majisha yoti adabu yoti mastay yodozia ganzo ke urgence ndrongo nziro tsaila shaka bat ndrongo nziro na rendele aizo watukufu bismillahir rahmanir rahim gamjuni samihi nitimna yune minuiti basi ulawana neze habari za hatu ikawa wani mzifanyao ili ninjua harmwe darasa au ngarjuza nsimba bata bohari yabo wakati njo kumwambia nile jawabu neze surprise 800 volt njo kumwambia nize surprise 800 volt si 400 volt sa 800 volt yaboye volt ngijoka ukaya nziro yaboye hamba ze digrenga jokenda ya laita shababa yaudu yawman fakhbiruhu bima fa'ala al-mashib
watukufu wa kheri wa imani wa jamalifu ngarudia abasainu randise darasa na rutowe fatiha. Mwenyezi Mungu rimombe yareninke za kheri na riombe Mwenyezi Mungu yareninke za kheri na rishukurie Mwenyezi Mungu yakana ngafanya ndongo njema ngamunao rahani ndongo za dini hakainu baji ya ndongo za dini ngamunao ka yesemeni yabira ilanda boratangaza yemoto Madagascar yaja premier harmo musabaka wakamaka razamba deja ngasina yesemeni rizamba basingo tukaranzi jana juja leo dawoze page za ndisotia wakazi ndongo jizo kwa tinahajanizo watutu ndongo za dini ngojokaze page za hatu za chikomori hata ze magazeti ngojokande ona jana ndabo wakauzitia ikutu severi risari zipiblie risari zamba nezendongo ya karate izo ndezila ramwambia liranzimwe darasa ukati yokomori rishimba jauja ya karate izo ndezila ramwambia liranzimwe darasa ukati yokomori rishimba jauja tizamba deja yeweshele ngulu taparumwe basir jana ndabo ma journal yandisotia jana ma journal ndabo yandisotia wala kwa sikudela ndongo za jiri leo zibarindi wakazi ndongo za dini izo ndo kwa tinajanizo zindongo za dini zo ndo wazidiwaza ndongo za siasa politiki ndongo za fijo ndongo za etijija una economy na fijo ndongo za kimungu so nadamu wadiwaza subhanallah aizo ikardo nzaranga lietsena mjoni samihi harimo mna insegondi tena oskwale uti wono wandu wakaushindana tiji teknoloji na fijo basi huishia ya serikali wasaidia ya hundra hanikiwa zuhijana yomil ero basi ngone ma journali magazeti yefijo sepaji tende msarada wa zuhijana soksomen yani dunia ke jasiuha wandu wanazepere saidia ekaritso pibilie inna lillahi wa inna linu fijo yani kautsona zindongo za dini sisi refanya ekaritso pibilie uke madrasa iwaho yesima yende yabo toshe munafikina linu ino fita dini kwanza weshedini ipibliwa wano wadelilo nuo si wakomoriri yoka yedini yobandaziwa yoka ituna publicité ide problem na mnarendelea mtoni samihi manabwa njabwa kamna problème de connexion wifi ti changer ti yaye abonnement abasayo ti changer abonnement ye wifi wakamna problème eshelemba tsobange bege ti changer ti yaye abonnement abasayo ngarjo hendele yani bofu nani jibwe nyonsi pia ilirijuele suala yani gamrejeila point bwa tukufu ekanga nyabo ta par moi j'ai un nambio ka déjà connexion c'est reje ukanga nyabo eke connexion c'est reje beza utapo par moi j'ai un ni juo kai c'est reje ukanga nyabo kabati tabu deja nga mwishi yao deja zenjongonga zendao yabo mndu na beze yani julize ekana ye connexion ngendao ekaze habari kabati witsoka uyonsi ekai c'est reje bismillahir rahmanir rahim yani harimwa sisi wa Komoro mentalite ya hatu rizo ya ukaeza Mwenyezi Mungu na mtume izo za zotulwa idakani zobandaziwa zokasitinwa publicity zititangaziwa yaweka hutangaza lilapwawa ilaria zabarindi iliwandu wa decourager watsanzeza Mungu na mtume rizo ya ukana yezikutinwa publicity harimwa tele radio yani siasa politiki ndrabo ushi uchamfu Bali, yani, ze radios lotia, ngabo Bali, les 2, les 3, rentrez 1000 francs, ndizo kujibiwa. Ministre, hasaidia, harimwa, yeto arabu, ndizo kujibiwa. Harimwa zeto arabu, keli la nrodo pibilie. Mzaze, fulani, hatowa, 200, harimwa ukumbi, harimwa yeto arabu ya fulani, tijindo bi hatowa 1000 euro, naramwa zigelegele, le jimbo, lihulwa, hafulani, izo ndizo sisi razoea. Rizoea upibilie uchafu. Rizoea upibilie mbi. Rizoea hueneza mbi. Izo dizo sisi wa Komori razoea. For the verity. Izo dizo sisi razoea. Karjazoea riwone rongo za dini izo do pibili wazetuna publicity. Fulana saida msihiri ilo wandu wajofanya. Fulana saida madrasa ilo wandu wajofanya. Fulani hasaidi ya lapitali ilo wandu. No, izo karjazoea. Fulani mashallah yemswalihina yuswali iliwa owana washenkezi wake hamandai no karjazoea ze aya hizo ruhamba as-salihina wal qanitina wal qanitati ya wala de maramungu de maswalihina de mafungatu karjazoea iyo si hamba lapwa walaria hizo owana hatu wajuha ngwanzo wake madiji au kema diji waunda wo sisi riko swifu
ye DJ Ola ye uhezando ye na swauti ye zulizo razwe sikaranza rishie mndu wa dini ya sufiwa ya vumbulo andro ya tulwa kurwaji au ndongo za kheri sikaranza shasi hanza ukaengwe watoto uhifadhiwe majimbo pia wende wadoheza ye uhifadhi lando de la fulani ye ngoli tamano ndo dekeliyo le jimbo ngutamaniyo mbaba le jimbo ngutamaniyo mzaza shakuti porisha radio ka darasa nda yibi wanzo utamane mzaza jamais zokarja zoya ndongo jizo bana basa lazima ngarjo uremo bo republie ndongo za dini risaidia jao waso ili banakara nzori changer méthode wakomori wa changer méthode wazoyo ka dini ya dini zo ziko tuna publicité ili wandu wakene courage karja zoya hizo abo lazima ngarjo udeziwa ngarjo ne hama fantara ngarjo ne hanaria lazima ria mswime mtume hamba bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban mtumamba uislamu wandi saujeni ndongo saujeni mndu mjeni bizarre ndongo na bizarre wasayaudu ghariban mtumambe zama za mwisho yedininge joka ndongo za bizarre ani ujeni haina mndu kujana maila ndongo za bizarre hizi ndazibitsa na mfanyo leo yini utipo aba yensiria ibanda matosoda kampaka reju nam yedini lazima itino courage Abubakar Siddiq anje courage yafanye msihiri wala anje courage ya hule Bilali wala dena mtume akauta publicity zenjema akauta publicity kwa Abubakar Siddiq hato wajao Umar hafanjao hizo rizijuaje harmaze livres zonte pia bana basagara nzuri changer méthode wa koma imani yani yinu ndetabu rilio bwatukufu nganzo méthode hiyo sisi wa darasa ribali mnatukubala de courage darasa ribali mnatukubala de courage banu lazima ridezo kama ngaranza rihuishe sunna ya mtume ya tolo mtume hamba ukana man ahya sunnati haina mrujo ujohuisha yesuna ya hangu ndongo za hangu mtume afanya yabidizi suna ya hangu ndongo za hangu mtume afanya yabidizi fanyiwa wandu waje waziranti ngwazona mazila ndongo za malambe ndongo zondwa dingoni ndongo basi joje hazihuisha haziti ya mvu mtume hamba falahu ajru 50 shahidi ngena thawabu za 50 person ya wandu wafa hedini ya Mwenyezi Mungu Allahu akbar za ajiri zake ngena thawabu za 50 shahidi 50 person wafa hedini yongo jumri ya ulo hedini shahidi mrafa hedini Mwenyezi Mungu ngojo zili wazahe shahidi mrafa hedini Mwenyezi Mungu ngojo zili wazahe mtume habendini yughfaru lahu le madhambi ya hahe rahe damu ya hahe rahaye damu ye jakome ya bonzi ikangufu mrafa ya ulo hedini rahe damu ye jakome ya lekafu gutosamehile madhambi ya yonzi pia. Numero 2 mtume hamba mria fashahidi ya ulo hedini hafatena hokaburini yeka wono adhabu ya kaburini mtume hamba yujaru min adhabi alqabr yeka wono adhabu ze adhabu dungo zishia munkari wanakiri wajawa muzisa ngabware manyendo ele kaburi sasa nyiwa ngaboja kana wona adhabu hatamba bititi hata insegondi kabati mtume hamba yujaru min adhabi alqabr ngutso protege wakana wona hata segondi ya adhabu kaburini hata donjo kaburini yetoka harimwara hana neema hata yaje ya rohe ho kaburini yetoka harimwara hana neema hata yaje ya rohe ho kaburini subhanallah hata jaro ho kaburini yonde ya bili yararu mtume sallallahu kana wayamanu min alfaz'a alakbar yenswakia mawarungu wachoko kawahara udoshoba gonikia ngabu hara malaika wahimile jua mrunguri ndindo ngutremble mtume hamba yamanu min alfaz'a alakbar basa mruwo kana uona uharenso akiyama ngutojo tulabahanu wa stare ngutso tilo harimweshi wanzaisho yabaliwa tulabahanu honse ni mweshe vulisha yarsha Mungu mbabahanu yalo tranquille ngo harima amani kana ukamharahata le fijo loba gonikia jamais yetsindeki najoka utremble wandungo wahara yebazembi jamais Mwenyezi Mungu amba inal muttaqina fi maqamin amin ngwatuloba hanu wa amani tranquilité ubangoni kiyama ya Allah haina mrahimi ngutotapana ya Allah ya Allah ya Allah yeye nge harima bahanu tranquilité izero hozipaya haina mtu asiria jeje moro jeje kiyama jeje surati haina mria fahidini ya Mungu poka bahanu temu ya kesa kabar joka hamba neze surprise megavolt joka huja ngo surprise za 400 volt na za minuti rambanga mtundo mkontrole za minuti ukantswanza za ndezinji resari bunguzara ngule ukarna duranga lera mbili na lera wano sara nzori bunguze program bandabo eya nenda ikatre mtume habendini wayudhu lahu taj ngujo kazi wa corona utakorona de dhahabu udojo kabibi lolo hakaziwetaji yode ila mda ila mrufungwa banu hamanka ametsa ila boko yukanku mrufungwa wetu ajuke lino ya dhahabu yambo corona
mtume hamba yudau lahu taj min an-nur, ngujo kaukazi wa taji ya nuru ya kazi wayo wetwa juu ya fungwa reka mwana mshere kama na mme ngufungwa yo wetwa juu jao ye tajiyo ngaijo hunisha kubangonikia haina mrulo bangonikia ngujo huona di ye wala mitume no wala mri ulwahidi ni Mwenyezi Mungu wala ndo waniledi ni Mungu ulwahidi ni Mungu. Allahu akbar. yudau lahu taj, ukazi wa taj harimoshe tosha. Ya tano mtume alayhi salatu wassalam ngurambio numero 6 ya tano mtume bendini shia abendini wayashfa'u fi 70 min ahli dini shia abendini wayashfa'u fi 70 min ahlihi, ngujoni kwa autorisation ya intervene 70 personnes uharme familia hai walona madhambi wabidi wanje mroni zembi za haungizo zinji zidepanse wabidi wanje mroni ngujambi wayangalie harimwe familia hai rekando wa mzaya rekando wananya rekando wanzani wahi wakaumwanza hamungu wakahanzana rekando wajombaye rekawa dzadzaye rekande mrumshe rekazahe mrumshe rekambabahe mrumshe rekawa juhu harimwe familia he pia rekande familia he mrumshe rekande familia he mrumme nguni kwa autorisation ya intervene 70 personnes wasamihilwe madhambi yao ya wabale unjambe woni ya zamba mtume Muhammad. ويشفع في 70 من أهله ويشفع في 70 من أهله يا الله ngutsonti intervention ya 70 personnes wandu wafanya madhambi watoka wanja mroni ngona njema babiti ngutsambilo watine intervention ayo ndo binando yende utoka utsungua dola mngumsami na ndo bitena noyi mngumsami tena noyi mngumsame na ndo bitena noyi mngumsame na ndo bitena noyi hata 70. mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambiyo tena ukana ya fukara ilintimizi ya 6 hamba ngujoni kiwa wandu washemengu mfukare mahurul aini wadomlekeziza ze habari mahurul aini 70 watsodomlekeziza reka ngo muhanda we mindu reka ngo muhanda wo shehitso reka ngo mholelawo maji reka ngo mlisa wow dojuwo wawunto ni kwa iloka dolao engwanzo wadofanya hazinde mahurula inso sandisi wao mwanzo wadoni hose mindu engwanzo bas subhanallah yeka mwana mshata mwana mshungutaba mwanzo so sandisi wao wadoni hosa we niyeza we lekeza basi wandu wao mtume ngurambiyo kana tumende wangu man ahya sunnati ejo huisha mtu atofanya utongo zangu za sunna za kufanywa wakati wa mtume aprezija wakati zilawa watu kwa zizoea watu ngo una mazila ndongo za batani na ndini kwa tuzifanya basi ejo jahazipreneze ndongo zila ili azimotive ili zirejei hamadu wakati wa mtume namna wandu wakafanyaze sunna hizo mtume hamba basi mndu uonge naze ajiri za mndu mzima wala ya ulwa hedini ujoka unikwaza ndongo 6 hizo no mndu mzima mtu mamba 50 ngawe na ajiri za 50 personi wafahedi ni bomze yabo yadhabu ya kaburi ni kujaiona yabo hokango ufungo tsone mtumede hamba mrutso bulwe yembebo hayiwonora ya jafa mtumede hamba ngotso bulwe yembebo hiwonora we jafa mtumede hamba yara maqadahu min aljanna yetso bulwe yembebo hayiwonoka ulandi ho wenda ura ya jafa ngujo kazi wa yetaji bagonikia maeluluyo ngujo tia intervention ya 70 iyo demana bokobo tukufu rahani janjo harimwa Yesu ije ya hatu darasa ikao kena urenga dakika zinji haku darasa leo kena urenga muda mwinji risara ndisa ngaribunguza za minuti ezurjuranga leo di namna rjo handisa maudu no shauza minuti ngarjo zirenga ili ni mjibuni ze habari yani mbinguni mwezi utukufu bahinda yinu kana bwa tukufu risarizo yaso wakumuruka rizo ya rijuhoka si uta publicite zembi rizo ya ukaekamrende mbio wonde utangaziwa harimwaze tele ni ze radio enda hawazi ya zina dombolo ye ututuyo fijo na tele hizo wandoazo ya ndongwa mandizo wasaidi wajao lato wa mapesa rimweto arabu ye utangaziwa harimwaze tele ni ze radio ni mikro fulana 6000 euro hotarabuni emala horizoya fulana 500 euro harimwe mashuhuli aimdaze woto wa 50 bomze gudotubisa sharizo ya zembi hizo alafu zenjema rizo ukazoka zitangaziwa
alafu risarenge ela habitude ukawetrangaza lilapwawa alafu enda mronge muhara utrangaza yatijota kurwaji mwasahafanya alafu lilapwawa ilari alafu dini irantsiwa ye dini ketushindaniwa ye dini wanukwa tina hajaniyo ye mafundi ngwala lonai ye mafundi ngwalonai ze madrasa ngazila lonai ze madrasa ngwalonai zibati ukakartina ile activite utia kurwaji wandu wasaidie na mtume haka utandu kurwaji mtume hado zamba mpibliki hado mbio wandu mtume hado hamba endo bi kamtosheleza za mtume Yesu endo bejorengezwa mana wandu wando wanile dini usmana juhandami kosonimo umma publicity mtume nguto publicity kosonimo wandu wajuhe naam iyo sunna yanzori rejeze wandu wazoe yerdo pibileze njema ili wandu wazoe wafanye hizo na rimilie sunna yinuriti yeshime bangar juhundra ajri 50 shahid ngarjuhundra ajiri na utukufu wa wandu mengo mitano wafahedini yabonga wena chance wakaburi nutsi wana adhabu yabonga wena chance uoneswaye mbebo rawe jafa ngawe na chance ukazi wa lulu bango ni kiyama ngawe na chance wa intervene 70 personnes uwatie mbeboni iyo chance Mungu yaunika na rizingare lazima ngojwe deziwa ukamtume hamba bada alislamu ghariban uislamu wandi saujeni mroni handongo za bizare mroni hamro amaula teka seti wala weda babilapwa no wasayaudu ghariban ngejore jena mna hizo nganzaure kane courage ya dini nuri zingare ripiblia riti haina za bijirifanye nori hunre ezili wa duniani na akhira watukufu abasanga mjio harimwe sujet ngamina sujet mbili basi mtina sujet zinji ngamina sujet mbili basi deux choses armo minute nchash deux choses ili jibu le suala deux choses basi hizo rahane janjo harmaze ngombili hizo de maana bokonga mjoni samehini wandu wa heda rasa tsina ubitsa ukamsa mmono video nyonsi pia mmono shamtsobitsa madama nyedo wandu wa heda darasa izo ndongo za hanyu mtsobitsa mna yinu minuiti mmone ukana alhamdulillah ngarashukuri yao haukana yesima isai waswili harimwao mji wa Shezani amjoni samehim na minuti yesima iwaswili harimo mji wa Shezani deja toni 6 toni yani izo zikanda jana we 20 samve yani sak samve zikanda jana we 20 izo narambe 1000 euro plus ho hulesima ne lebeni hobera yana wizo 1000 euro za vira za dépense alhamdulillah ngarashukuri yao banda botsena inshallah taala ngaromba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yajalie ye mardi ngaranza uribehe umtsanga ndo mtsanga ngaranzo mabeni kume 10 ben mabeni kume ya mtsanga lazima ye lapitali itimu haraka bana riwonebo ya timu inshallah taala darasa ngaranzo re kuyishe sunna ya mtume ya ukarido himilia zenjema rejitole ya zemali zatu jenamna mtume ya do tia shime Abu Bakr Siddiq enda hule Bilal hatuweze malizaka hulu Bilal karanzore huishe sunna yin karanzore huishe sunna yin rideziwa roneke malaba roneke wandu roneke maba haina sifambi katunikiwa shangaranzore huishe sunna yin ya uhimilia haina rongo njema rizitie publicity ritangazo harunga dunia jenamna mtume yako zitina publicity jenamna mtume yakahambia wandu kayaba Bakr kujaona Bilal ya udo wao Abu Karambati wono ya bongo weza dunga bongo juo ewa wabidi nitoe mapesa mnamhule naam Bakr Siddiq twenda hulo imiza haja Uthman ibn Affan yakabati de namna hiyo yeza jira Abdurrahman ibn Ufahimi mamtojao yeza le Omar amba mto wenu swahimali mtume akautia activity yetia shime ilo wandu waimileza dini zemaliza hawazirumilie wasaidie mafukara wasaidie maskini wasaidie zendongo za khair hizo gebidio sunna hamanda yin rihimili rishangiri hizo ntinauti ya wakati mwinji ili rujoleze darasa bagasi na rongondo kana ngarashukuru ya Mwenyezi Mungu kana deja ye mapesa rivea yende alhamdulillah yesima yende umjinishe zani muiwono mbabiteti banu ntucha yinji shamtucha mna minuti mmono yesima tsa inobo ya waswili nsomoni sabada kanzima basi ntucha yinji sha mmono yesima mabeni yasima lependa sima wala waswili tukanza mmone daka nzima ukazengo mashalanga shukuru tazende toni 6 tazila alhamdulillah sazi ziwaswili umjinishe zani toni 6 za sima yani zo plus ya 1000 euro wandu wa Shezani ngobala ngonao ngwaba huwao yesima humjini Shezani tsaila ngwaba huwao yesima humjini Shezani alhamdulillah ngarashukuru yao Mwenyezi Mungu narashukuria Mwenyezi Mungu alhamdulillah bu watukufu wa khair wa baraka
tazila yasima sai waswili aizo yabo inshallah taala ngarobo Mwenyezi Mungu kana ye mardi nsonza nrepete banga sana rongozi njina za minuti ngizo ncha shambe zo ntimize nukta ino ngamjoni samehi ni minuti nitimize na nukta huo bainu iri husu pia inuri lazima inuri husu tsina ujwa ni rensi na mnibe mna minuti ngamanzo mkeradhi utaparmoje emu kangawe radhi ya tupartage video na partage zabarindi mra partage video hata leo zabarindi kungabo sekre njoka yambe usubale yakakuja partage abo la sekre ai na makanga bo volt with some volt bezo partage video ngabo rongo muhimu rutoka baleo ngabo darasa leo ngabo habari sakra kakuja partage abo ulatse ambiance ulatse haiba ulatsa kwa dini ngana ndoto haiba na ambiance yedini awi tufanye msa aizo watukufu yabonga rombe Mwenyezi Mungu kana ye mardi ngaranzori beke beni disben mabeni kume yasibi ya mtsanga na bongo joka beni dzima yo beni dzima zuimengo miraro Benidzima zuhi mengo miraro yani 300 euro benidzima 300 euro wadzima nele beni hobalia libehe ko mahala iyo 50 euro yani yabo benidzima la mtsanga abo iyo 350 euro yabo mabeni maili iyo 700 euro mabeni maili 700 euro yabo ngara mzawo maudu msamti riwoni wandu wa imani wa mahaba wanzawo riwoni la pita litimu riwondeze ajirizo haina mwade ujobe kwa yabo ngara jwantishwa sawabu hata enswakia desho arifu sitwantishwa sawabu hata haina mrujo kama mwade habono sitwantishwa kasi desiraka sababu yabona kabatindo ngonku hama unono ye maisha mwanadamu watsina unono muhimu suwandu pia haina mrugujwe faida ya unono aizo erdarasa risaidia madrasa ya panga junge wa hao tujuru ngari wona ngendawe hazi risaidia jauri risaidia aba hainu de lapitali aizo nganzo mapeni ya uyende yabo nganzo wandu wailiwa jitole mzimato we 50 mzimato we 50 warenge beni la kamili watiyeni ya mgwa nikeza khair awi wandu wailingwa sujo warenga kabufundi dami ne mwana no wana ngarengawo yemwatia hele beni 300 euro 350 abo ngatujo kiri wandu wane warenge thoba na beni dzima ukagaraza ubufundi ngojoli wona le beni bona henda sikardo cash ngotojone na mabeni ya henda ya hesima ay ekarsar bige mabeni ya sima ngarjobe ha yezuma dezuma awi ne mabrike brike harma tsali abo ngajwandi sokaze brike ngajwandi sokaze harma le pitali brike ngajwandi e brike ngazo ende direct e manga ngazo ende 1000 brike 2000 3000 brike lazima ya erdarasa watimizie la pitali yitsamilo tsena yeka waifanya na watoikaza erdarasa la pitali erdarasa ye unungo mhono na tsotapar mweje ye la pitali na itsoti mwikazi wa erdarasa la pitali erdarasa eni mwanda sabarindi inula pitali ya jahadarasa za kidini na mdanze dini eni mwanda yabo la pitali erdarasa inito jaha erdarasa wando watati wa erdarasa wando wababa wa erdarasa wando wanasha wa erdarasa wando maishilia darasa wando kushileza Mungu wando kushileza mtume kaina ukazi wa zina la minister jamais kaina ukazi wa zina la president no kaina ukazi wa zina la deputy los erdarasa hospital erdarasa bas watati wado kunasa ajirizo haina mru kodungaza darasa adwero wasa ajiri adwero wasa sawabu adwero utukufu hosoni mwa rayero wana rehabara hizo mtwanza letse nokto hiyo satizie nokto hiyo ya hizo tikamwesheleza nuka inshallah taala ngaromba Mwenyezi Mungu kana abasa hazi sayanshene msamono abasa zilongoda buzanza uri renforce ukabanga ranzuri behe 10 mabeni kume ya mtsanga beni dzima abo 350 euro haizo mkinisha wandu wane watsani warengezwa mwana kabofundi soda honi atungarengawe yimwatia hele beni 150 awe 200 warengezwa mwana haizo tibas deja ngasina wandu wa ilima hala ngardodo wabesheya rerengaze materiali komori direct iyo idete na rolo niyo ngardodo be direct harimo ye watoto wenda werenga ngasina na wandu wa ilitsena waliyo bonze ngobonze shangwa wona magazin zilo moroni zilona yesima zilona womtsanga zilona pia harambi yokangardodo mbeshe ya tena tibas eka kumtinia harimo ye utombeshe ya beshwa monegram wa western umbeshe ya shamtsi lota monegram wana wanje oblokewa haku injiria na western injiria ria haku ko parsaria mruti haku kuda parsa western monegram ganzo ikepete au kayo ndutso do blokewa raka aizo hando kai kabeshewa yeti mpaka do henda western nderenga ngwawone konti yahe wotso mtransfere vatu sis rirengesi mamoroni awi kungarjole duka dutsambia watoto na mwende inga toni 20 mwarenge mapesa isailiwa toni 20 Allah bas rirarange ndri zuma zinga jao awe na mwarenge inga toni ndaro zanga zamtsanga
mapesa kajatimu risari live ila hu ngabo kodi zisazibeshwa mndu mwinyi le duka na mwende mwarenge hizo yabonga sina rongo mbili bwa tukufu zembili hizo ngabo kodi zendawo direct wananyasi wende warenge ngabo kodi bokonga tsingobeshe ya mndu direct ya ulona le duka ngabo asa ulona duka singa tsingombesha mtate bo sefo aya renge ndimero yendo beshe ya mndu tsu ulona duka do tsombeshe ya za material renge moron tsombeshe ya material renge moron bismillah hizo inorongo ya khair inswanza nletse wakati saonde mwinji bismillahir rahmanir rahim ngarinjo haremwa enukto ya bili au katsamamina 3 choses ndrongonda rubasi ngamina ndrongonda rubasi wala mbari hamba tjishantiye tjima gazeti tjishantiye muhimu bismillah nojarmu numero ya bili deuxième chose ekaya mwando risare leo bezota par moje emu kwa usakwelewa ya mwando baze minutinga zindawo nswanza ni letse wakati haku nswanza ni letse wakati nswanza nende haku nswanza nrenge minuti zinji yabo inursar wafikiano kana inshallah ngaromba Mwenyezi Mungu erdarasa ritimizi ye lapita linu yitsamilo khaheri jenamne madrasa raiwona mwali yatsamilo jenamna rawona zinjira zifanya ngaromba Mwenyezi Mungu ye lapita linu ritimizi abonga nzora nshena basa rijitoleye wallahi alazim nyume ni banunga bomndamro mdzadze nzima yabeha kodi ya 500 euro hata mitsi shangaya bomndadze yabeha kodi ya 500 euro hato watoto wadingo renge mapesa wanuzisa bofunga weswiri ukainu 500 sambaza barindi bofu waswiri no 500 euro tsambila 500 euro mdzadze kana jomba rap mdzadze mbu wa darasa kusubuta betap ya ba 500 euro 500 zamba wala amba 500 mzataba mamba ya 500 wa uno bizarre sabarini au karizwe ya ukana si ukaprito we 500 shahar mo ukumbi wallahi ya ni wafiki mjota par moje wallahi umsiba ilokafa yo danger anurangamia banukasi hule banusarangamia ngona rifati bangasi hule rizwe ya ukandongoza mapese keliyo yonga nzweke ukumbi murende yatie uvantarar mo ukumbi yo ne hokatwa mapesa mo ukumbi yorizo yo kampakari mwatora bungondo wa hulele jimbo ukaze umtao wa mapesa uka habalia ja ugenda hulu jimbo hamil euro eka gamwafiki ngo jota par moje kwela unda watatu komorno wababa wa hula jimbo han 500 euro na 1000 euro ngabata hula wa 2000 euro jimbo wala mroda kule jimbo la ramamziki 1000 euro hulu jimbo ideni mnarazoea rizoea ukaimalia hatu usufanya kelio rizoea ukazimaliza hatu ndekeliyo mrafanya jali kuku afanya torabu nkuu mrafanya ndini nkuu mrafanya mashughuli nkuu ideni mnakojibuka mashula harumia familia harumia tilizo kaza shambongo za dini iyo rizoea ukabo vero ideni mnasirazoea oui ideni mnarazoea ukabo mrabula kaza dini zija abo vero ideni mnarazoea abo diero ayo 30 euro sheka ijaza dunia mrwenda hapara hazi mahanjia no yaone sokombi ukai hato wa 500,000 euro sheza mguna mtume zijoka kumfai duniani zijoka kumfai akhira sombutozo na mafiti basi mtuna mafiti ranga 2 euro ya botowe basi aringa bo sadaka ebala yabo akahulemba ndo shindo ni babakira linga dinamna rodliyo la hawla wala quwwata illa billah rabaki subhanallah idinna liyo mrombe kaibale mbendo ya bakira linga angalie mna la mwana bakia bo utowe sadaka alafu mbra wazaze PS ira linga vero rangobe shefunde darasa mwa veha humsirenize vero hizo ya Allah iyo ndemana Mwenyezi Mungu ya hambo harume Qur'an ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut fayaqul rabbi lawla أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا أني وانرما أمين Mwenyezi Mungu na mtume mwambanganyi wa Islam la tulhikum amwalukum yatimbabaiseni zemali za hanyo zimbabaisani na lavi na uzirumia harimu vya dunia mdiwa
mdiwaza yuho mwendao, wala auladukum, walo wanahanyu watimpotezeni wambabaisani, mto washia wana nyumba hateza Mungu kamtuzitolea, mto waloza hata mdiwaza, zemalizo mzangamiza ho wanahanyu, yenye mwana uwenso akema ngujo hula wabo mzaze. La tulhikum amwalukum, ngongombe zemalizo no wana wa watimwangamizeni, ngoto unjilia nde mwana manzonloze, ngoto unjilia ndo mtangiyo mwana, ngoto unjilia ndo ukumbi wa he mwana yeza Mungu. Angalie la mwana yabaki mtowe. Ya Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, zemalizo ndo wana wa yatimbabaiseni, mdiwazeza Mungu, mdiwazeza Mungu na mtume. Waman yaf'al dhalika, ejofanya zirongo hizo hangamize maliyo, hakubalo wanane zemali zimbabaisa zimwangamiza kajarumile dini ya Mwenyezi Mungu inuneza Mungu yasaidia wa umma no waislamu no watabihao. Waman yaf'al dhalika faulaika humul khasirun, basi waundo wa jawla khasara, faulaika humul khasirun, waundo wa jaw perden sa kiyama, waundo wa jawla khasara yen sa kiyama. Wa anfiqu, Mwenyezi Mungu ngurambio yo suratul munafiqin, emana Mungu ya janaze ayazino gharima suratul munafiqina za barindi, hauko wa jo hangamia heze malino wana wa wanafiki wongwa swaliyo ngwafunga ushawa wanafiki. Subhanallah, Mwenyezi Mungu akujanaze ayazino hajanizo gharima suratul munafiqina, tena ndo mwisizoni wa suratul munafiqina, haina ujuangamia heze mali zake hazibabaisa no wana ngutorumia he dunia no wana ne. Haya, angalie mwana washie mwana lekeze mwana yeza Mungu, safa yeza Mungu yewe. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, waman yaf'al dhalik, haina mrujo fanya namna hiyo, faulaika humul khasirun, wonge harimu khasara, wohali khasara. Mwenyezi Mungu amba wa anfiqu, na mtoweze mali za hanyo. Mungu joke mbendo kutabisha mwanadamu mapesa, ikahamba swali sava yo sava, madama kajambilo to mapesa, ikahamba funga sava, ikahamba utimwambia to mapesa ha Mwenyezi Mungu ngujo hudea ya uteretena ya urende tsihindu ye problemu ndio ya Mwenyezi Mungu ngujo problemu ya mwanadamu. Utimwambia to mapesa ha Mungu jamais, mwambia to mapesa ukumbia harimo kumbi ngujo toa, mwambia yatowe mapesa harimo atijindi ni tele ya virala tele ngujo toa, mwambie ukaze rongozo mjini ngazanza watola 1000 € wa vire ortese ngwajuto. Wallahi alazim, wallahi tseda ngojoda mrumda zarenge 1000 € ya kamili harenge garanti 1000 € ngujo kwambio katsirenge dhamana wawada hawa mjinga ujobira tsirenge dhamana ngodo alibe 1000 € zabarindi iliye twarabu ya hawe waifanya Paris na Marseille ivire ortese mzaze marhaba bo mzaze hatoa 1000 € renge garanti kazi jaza dunia safa shauti mvumbule mapesa atowe hamungu jamais. Mwenyezi Mungu amba wa anfiqu mimma razaqnakum, na mtoweze mali ramruzukia ni baizo tizahanyu izo Mungu